ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رواء أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحي ولي الله شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز وإلى الروح ولي الله شيخ محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا مهدي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Summa ila ruhi jamil ahli kubur. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحي خصوصا أهل القبور ثم إلى روحي خصوصا أهل القبور ثم إلى روحي خصوصا أهل القبور
ثم إلى روح وسوس القبور بن عبد الرحمن ثم إلى روح وسوس القبور الرحمن بن فترة ثم إلى روح وسوس القبور عبد الصمد بن مبني سيد ثم إلى روح وسوس القبور عبد السليم بن مبني سيد ثم إلى روح وسوس القبور سامان بن Haji Saman bin Madwaban ثم إلى روح وسوس القبور Rmi bin Madwaban ثم إلى روح وسوس القبور Muhammad Mahyudin bin Bapak Siman ثم إلى روح حسوس أهل قبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميل للقبور آبنا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقراباتنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه والرسل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الله رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان ودرجك يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul ujma'i dari baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk cara selanjutnya yaitu pembacaan zikir maulid yang insyaallah akan dibacakan atau dipimpin oleh ustaz kita, Ustaz Rayyan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhil mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati qarabati wa ahli baitil kiram wa khusus sahib al-maulid adibai al-imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar adibai al-Syaibani al-Yamani az-Zabini al-Syafi'i nafa'una bi'ulumin wa nurihim wa ulumin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكينا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا حكيم أظهر بديع حكامه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنصب متلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله كريم بسط لخلقه بساط كرامه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فون له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب والقوم بين ندم وتائب وخائف لنفسه عاتب وآبق من الذنوب إليه هادب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حكه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إليه دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طرابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جدا حسين. واهدينا نهج السبيل، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا يا الله ربي بلغنا بجاهي، مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين. الله مرحبا مرحبا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا. يا رب صل عليه وسلم مرحبا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pembacaan zikir maulid yang telah dibacakan oleh pimpin Ustaz Rayyan. Semoga yang membaca mendapat berkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang baca bersamanya agar mendapatkan syafaatul ujubah nanti yaumil qiyamah nanti. Jika tarikh selanjutnya yaitu mutiara-mutiara ilmu, insyaallah di sini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustazuna Ustaz Sulaiman yang akan disampaikannya. Falyatafaddal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sabiina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasadid. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang saya hormati sahibul bait yang mukarram Bapak Ustaz Asad Ajhari, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Amil Mulyadin, Bapak Haji, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mau rasa hormat dan takdim saya. Dan puji syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita yaitu untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercucur curah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in sampai kepada umat yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini sebelum kita mulai pengajian, kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk guru kita dan bapak guru kita dan ibunda yang akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, apa cita-citanya mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala, sampai di Mekah, sampai di Madinah bisa mengerjakan yang sunnah, yang wajib, yang rukun. Mudah-mudahan pulang menjadi haji mabrur dan mabrurah. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Jamaah rahimakumullah, di
taklim yang lalu, kalau nggak pada lupa, insya Allah masih pada ingat, saya pernah menyampaikan masalah rukun kauli. 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua fatihatul kitab, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat salawat, yang kelima salam. Itu masalah rukun kauli. Sekarang yang saya akan sampaikan tentang sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat terbagi dua, ada sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah ada dua, sunnah abad ada dua, yaitu tasyahud awal dan kunut. Dari 4 mazhab ada yang bagi, ada yang kunut ya, ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i agar sholat kita tidak timbul makruh. Kok sholatnya kayak gitu? Tuh dalam hati seperti itu aja kita udah makruh dalam sholat. Nanti untuk makruhnya kita bahas berikutnya. Ya, saya punya hanya penjelasan. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku. Jadi ruku dulu baru kunut. Kalau mazhabnya Imam Maliki kunut dulu baru ruku. Terkadang-kadang pindah nih kesempatan jalan malam mampir di masjid mazhab Imam Maliki, kok sholatnya aneh gitu. Karena apa? Karena belum ada yang ngasih tahu. Nah, pasal tasyahud awal duduknya pun berbeda-beda. Kalau duduk kita disebut dengan duduk tawarruk. Duduknya kayak gini nih. Duduk di tasyahud awal. Kakinya yang satu dijingkain, dimajuin ke depan. Tapi kalau mazhabnya Imam Maliki atau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu dibalik. Jadi duduk tasyahud akhir kita di mazhab Syafi'i, dia duduk di tasyahud awal. Ini jangan sampai ketukar ntar ya. Duh, kok dia duduknya begini? Biarinin aja, antepin kalau kita udah tahu mah. Ini sunnah-sunnahnya. Yang terpenting yang akan saya sampaikan adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu banyak banget. Terkadang kenapa? Kita ngaku ikutin mazhab Imam Syafi'i, tapi sunnah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kita jarang pakai. Jarang pakai apa nggak tahu, saya nggak tahu juga dah. Soalnya kenapa? Kebanyakan kita tuh sholat diburu-buru. Sama siapa? Sama nafsu kita. Makanya kata Rasulullah SAW pernah berdoa sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu. Ya Allah, aku berlindung dari 4 macam perkara. Salah satunya apa? Dari nafsu yang selalu berlebihan. Terkadang sholat kita nih, sunnahnya di awal pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukun kalbi, dalam hati kita niat untuk mengerjakan sholat. Kalau bahasa sini sedekop ya, Ustaz Ryan. Sedekop aja kadang-kadang di masjid kita bermasalah tuh. Bermasalahnya, wah ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Saya jelasin salah satu. Sedekop itu ada dari 4 mazhab, ada 6 macam. Saya mau tanya nih, yang mana yang pakai? Kadang-kadang kita sholatnya masih gaduh-gaduh ya. Nih, satu yang mohon maaf nggak pakai mic. Masjid tidak pada saat keluar itu, jadi nggak ada timbul makruh dalam sholat.
Soalnya kenapa? Pada saat kita takbiratul ihram, pada saat kita sholat, lalu pikiran kita, nah itu makruh. Makruh di dalam sholat nanti penjelasannya banyak, ada 3.666 makruh dalam sholat, satu dalam sholat kita. Nah sekarang masalah sunnahnya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya masalah dalilnya insya Allah akan saya jelaskan. Di sini hanya sekedar biar cepetan dikit ini. Ini masalah takbiratul ihram dan sedekah. Yang kedua apa? Kebanyakan kita baca doa iftitah. Doa iftitah kita yang mana? Di sini doa iftitah itu banyak. Doa iftitah dari 4 mazhab ada 13, terserah yang mana kita mau. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i kebanyakan bacanya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu. Kalau dilanjutin jadi 2. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal kebanyakan Allahumma ba'id bainana dan seterusnya. Banyak datang. Kalau misalkan kita pengen cepat dalam sholat sunnah, minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kebanyakan lupakan. Itu sunnah ya Pak. Setelah doa iftitah apa? Kita baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, ta'awuz Pak, itu sunnah. Tahu nggak ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu setiap rakaat atau setiap membaca suratul Fatihah, ta'awuznya dipakai. Itu sunnah. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal dia nggak pakai, tapi baca bismillahnya sirriyah, disembunyiin. Kalau mazhab Imam Maliki nggak ada ta'awuz, nggak ada bismillah, dia langsung alhamdulillah. Kalau mazhabnya Imam Hanafi dia pakai ta'awuz sekali di rakaat pertama. Coba ya, saya sudah mengingatkan wa tawassaw bil haqq, mungkin pada lupa ngaji, mungkin dari yang kecil. Dari masih kecil diingetin sama guru, karena udah tua lupa gitu. Sekarang saya ingetin lagi. Ini masalah ta'awuz. Jadi kalau misalkan mazhab Imam Syafi'i rakaat pertama sebelum kita baca Fatihah, kita ta'awuz, kita sembunyikan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau itu salatnya maghrib, kita jaharkan bismillahnya. Apa? Kita kencengin. Bismillah. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali bismillahnya disembunyiin, diumpetin, disirkan. Dia cuma baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mazhabnya Imam Maliki, dia nggak pakai ta'awuz, nggak pakai bismillah, dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ke dalam Fatihah. Fatihah itu adalah rukun kauli. Bagaimana caranya biar kita dapat rukun rukunnya kita dapat, wajibnya kita dapat, sunnahnya kita dapat. Ini yang jarang kita tahu. Kebanyakan apa? Kita sholatnya ekspres, buru-buru. Apalagi sholat tarawih. Kalau agak dewasa nggak puas, ya kan? Nah, padahal kita mengerjakan sholat sunnah. Bagaimana caranya sholat sunnah biar kita dapat pahala sunnah, bacaannya sunnah, dan wajib bacaan dalam Al-Quran. Ini 3 double. Sekarang contohnya gini Pak, nggak usah pakai kita ngomongin yang lalu, yang akan datang aja besok pagi, niat sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, kalau di awal kita langsung baca Fatihah baik, dapat nggak kita sunnah? Iya, kita mengerjakan pahala sunnah. Lalu baca Fatihahnya bagaimana? Kita wasol, dapat nggak dalam Fatihah sunnahnya kita? Enggak. Karena Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah itu satu ayat, tidak diwasol. Kalau kita kebanyakan bacanya tegre-gre. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana buduh ayat nasta'in dolin. Soalnya kenapa? Buru-buru ntar takut Bang Maman komat. Nah, ini permasalahan. Nanti kita lanjutin. Nih kalau bisa kita sholat sunnah, bacaan Fatihah kita pun harus dapat sunnah. Bagaimana caranya sunnahnya? Bacanya Bismillah. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu salah satu ayat dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada saat sholat fardu subuh kita begitu imam waladdallin, di sini ada salah satu sunnah jadi makruh. Nih saya mengingatkan, kalau imam baca baca Fatihah begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam belum ngucapin amin, kita jangan amin dulu Pak. Makruh buat kita. Apa sih makruh? Rusak pahala sholat kita. Imamnya kadang-kadang apa? Enggak tahu. Imamnya enggak amin, diem baik. Nih, harusnya imam itu begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jeda napas baru amin. Karena siapa orang yang amin bareng dengan imam, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Cuman amin Pak, sunnah. Cuman kadang-kadang kenapa kita tuh songong? Songongnya kenapa? Imam belum amin lah, makmum nyerobot duluan. Itu makruh Pak, bukannya pahala yang kita dapat. Lalu apa? Kembali lagi dengan Fatihah. Kalau kita sholat sunnah, ya Pak, sholat sunnah. Sekarang kita membaca doa iftitah yang paling pendek. Doa iftitah yang paling pendek itu ajarannya ada 3. Yang pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepanjangan Pak. Subuhun kudusan rabbuna wa rabbun wal malaikatu war. Maksudnya pas gitu enggak bisa. Kalau misalkan doa iftitah yang tadi. Kalau doa iftitah yang tadi sebenarnya dalilnya Rasulullah enggak pakai. Makanya dari 3 mazhab dia enggak pakai. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu 3 mazhab enggak pakai doa iftitah itu. Yang pakai cuman mazhab Imam Syafi'i. Kenapa mazhab Imam Syafi'i dia pakai? Nanti dari belakangan itu PR dulu, kita ngomongin sunnah ya Pak. Kita kembali dengan sholat sunnah. Sholat sunnah dan sholat fardu enggak jauh beda. Bedanya cuman satu, keburu-buru. Sunnahnya jadi hilang, wajibnya enggak dapat. Kalau sholat sunnah waktunya masih panjang, kita diwajibkan untuk membaca ayat dalam masjid. Boleh nggak kita baca Fatihah doang? Boleh. Qobliyah boleh, Fatihah doang. Cuman yang terkadang yang sering terjadi pada saat sholat duhur, asar, yang sirriyah 4-4-nya cuman baca Fatihah doang. Karena gimana? Keburu-buru. Di situ rakaat pertama pada saat duhur atau asar, rakaat pertama dan kedua membaca surat hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi, wajib. Bacaan per ayat sunnah. Walaupun itu cuma istilah kata nih, saya mau surat yang paling pendek aja Pak baca. Bisanya apa? Inna a'taina. Kenapa? Atau cuma 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar, udah selesai. Yang penting ini kan lupa. Sunnahnya di mana? Kalau misalkan kita baca satu wakaf sholat yang kita sirkan, itu kan kebanyakan kita wasol Pak, belum tentu wasolnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dengan dibaca tasyahud akhir itu tahiyat, sama tuh Pak. Itu
Itu bukannya hadis, bukan, tapi itu firman Allah tuh Pak di tahiyat. At-tahiyatul mubarakah. Kadang-kadang suka dengar di kuping kita, subhanallah. Awas Pak, banyak sekali sunnah-sunnah yang kita tinggalkan dalam sholat. Jadi kalau dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, sholat wajib, tolong baca Fatihahnya jangan diwasol. Karena gimana? Sunnahnya Rasulullah SAW enggak diwasol. Irama yang paling disukai oleh Rasulullah SAW pada saat sholat baca suratul Fatihah adalah jiharka. Yang di sini yang bisa cuma Ustaz Royan doang, saya insya Allah nggak bisa kan. Gitu, ya. Jadi intinya pada saat sunnah setelah imam jahar maghrib, isya atau subuh baca suratul Fatihah. Kalau imam belum mengucap amin, kita jangan amin dulu Pak, kita tahan. Kalau kita mengucap amin, makruh hukumnya buat kita. Tapi kalau amin kita bareng dengan imam, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan didoakan oleh 70.000 dan Mbak di belakang main duluan di show pertama. Itu, karena itu paling istimewa. Nah terus kedua apa? Ya selanjutnya gimana? Tentang ruku. Ini ruku banyak sekali yang masih makruh. Kadang-kadang ruku sunnahnya di mana sih? Sehat walafiat, tanpa uzur, tanpa ada halangan gitu. Ini masalah ruku. Kalau sebenarnya insya Allah pulang dari sini sembuh Pak deh. Ya, itu yang sering kita temukan. Terus kedua apa? Masalah tu'maninah. Ini juga jadi permasalahan. Kadang-kadang kita tuh sholat karena terburu-burunya tu'maninahnya hilang. Begitu dari ruku bangun langsung sujud baik. Sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah kita diingetin sama imam. Sami Allahu liman hamidah kata imam. Puji Tuhanmu. Kita disuruh muji, disuruh minta sama Allah pada saat sami Allahu liman hamidah. Kita lanjutkan Rabbana walakal hamd minimal. Tapi banyak di sini. Kalau nggak salah ada 7 atau berapa gitu. Doa lainnya beda-beda. Itu sunnahnya. Jangan terburu-buru begitu sami Allahu liman hamidah belum dapat tumaninah udah langsung sujud. Ini salah. Lalu mengangkat tangan pada saat mau sujud setelah bangun dari ruku itu harus sejajar di awal. Kemarin udah dijelasin ya masalah takbiratul ihram. Cuman ada 2 ya. Kalau masalah takbir angkat tangannya, sunnahnya di situ.
putar-putar itu dalilnya salah, dibenerin sama Rasulullah, tapi ada yang salah lihat. Nah itu dalilnya, nanti dalilnya kita ngomongin dari dulu ya. Lalu masalah sujud, ini sujud pun masih banyak yang keder, sunnahnya belum dapat. Bahkan dapatnya bukannya sunnah tapi makruh, kebanyakan makruh. Karena gimana? Kalau hidung kita nyampe ke bawah itu sunnah, kalau kita nggak nyampe intinya jidat. Sholat berjamaah jangan dipaksakan untuk dibuka, karena kenapa? Sebelah kita. Di awal kata imam hadisnya sawu sufufakum, meluruskan dan rapatkan. Takutnya kenapa? Kebangetan rapat kita maksain jadi berantem, main sikut-sikutan, bukannya sholat jadinya Pak. Boro-boro sunnah, pahalanya juga itu dia ya. Jadi kalau kebanyakan saya juga takut kelamaan ini Pak, udah setengah 10. Kalau kebanyakan ntar akhirnya apa? Nggak ada yang praktekin Pak, gumoh. Kita cuman baru sampai di sujud ya, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam taklim yang akan datang. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mencurahkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadini wa bikulli din salihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan mutiara-mutiara ilmu dari guru kita Al-Ustaz Sulaiman. InsyaAllah apa yang diberikan tadi kita bisa diaplikasikan di kehidupan kita dan kita praktekkan pada saat sholat kita. Kita acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang InsyaAllah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Alim, dan saya selaku pembawa acara bukan minta maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah pengajian kita ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan pengajian kita ini dari awal hingga akhir, apa-apa yang kita niatkan dari rumah ke tempat ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang diniat hajatkan sahibul bait mudah-mudahan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sebelum kita tutup doa bacakan suratul Fatihah, dikhususkan untuk Bapak Ustadz Asyaf Ashari atau Sahibul Bait yang insya Allah tanggal 20 akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau dan uminya mudah-mudahan pula diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan pula kembali ke tempat kita ini sehat walafiat, kembali menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
Marilah kita bacakan suratul Fatihah bil barakatil Fatihah bil karamatil Fatihah bil syafatil Fatihah bil mu'ajizatil Fatihah bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radallahu tabarakta rabbana kulli syai'atin asabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi sana'an anta kama asnata ala nafsik falakal hamdu tatarada wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afwal wal afat wa taqdi lana biha jamil hajjat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha ghasal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamna warham kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil haraj rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alayya Allah fi syakaratil maut wan najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi habli minas salihin was salihat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal syahati wa al-afiyati wa salam wa jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa dhabil wa asrifana bi haqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarrad dunya wa sarrad ghafarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa radana basi wa zanan arsyi wa midad kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana fil li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar li subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sekalian, itu yang ada di hadapannya dinikmati, dimakan, dikemil, jangan dikemut. Mudah-mudahan jadi berkah kita semua, ya. Jadi berkah. Kalau misalnya nanti kagak habis dimakan, jadi siapin nanti buat plastiknya, buat bungkusnya, jangan sampai disisain. Yang selanjutnya menginformasikan bahwa pada malam hari ini amal jariah sebesar Rp186.000. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih atas segala sedekahnya. Mudah-mudahan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada berupa celengan. Ini jalan menuju surga. Sesuai dengan kesepakatan yang lalu, waktu kita pengajiannya, taklimnya di tempatnya Mas Dwi, itu deal pakai celengan. Jadi ini alhamdulillah sudah disiapkan. Untuk apa? Untuk nanti peringatan Hari Besar Islam yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Babur Rahmah. Insyaallah dengan kita ada celengan kayak gini, jadi mudah-mudahan meringankan kita untuk naruhnya gitu. Kalau misalnya kita 50.000 satu orang, 100.000 satu keluarga, misalnya kayak gitu, itu ada merasa kayak berat atau ganjalan. Nah kalau misalnya dicelengin 5.000 kayak 10.000 kayak, ya kan, nggak kerasa itu Pak, insyaallah. Itu udah dipraktekin sama anak SD kalau baru SD Cikumpa. Pada saat Ramadan kemarin dikasih botol aqua satu-satu di rumahnya, disuruh isi. Itu suruh isi pada saat nanti mau libur Idul Fitri, libur Lebaran, diserahin semua, diserahin ke sekolah oleh wali kelasnya, dihitung. Itu sampai kalau nggak salah dengar-dengar 18 jutaan. Dan alhamdulillah uang tersebut hasil dari celengan anak-anak aja itu di rumahnya tuh, itu di lingkungan sekolah itu dapat sembako semua, dapat juga santunan juga semua. Ya itu. Nah ini kalau misalnya ada ide-ide baik kayak gitu, coba kita praktekkan. Ya, mudah-mudahan kita mengawali seperti ini, rezeki kita jadi berkah. Walaupun di mata kita tuh kayaknya sedikit, tapi apa? Tahu-tahu ada, tahu-tahu berkah, tahu-tahu ada lagi. Jadi kayak gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita berazam, dengan kita istiqomah, tidak hanya taklim membahas tentang ilmu-ilmunya, tapi juga kita praktekkan juga sedekahnya, ya. Mudah-mudahan berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya. Ini jangan ngeliatin jam ini Pak, ini jam ini lebih cepat 15 menit kalau nggak salah. Nah ini jam rumah, kantor jauhan. Nah selanjutnya saya dan Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik tutur kata, tingkah laku yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terasa maupun yang tidak terasa. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan kita ridho birridho, ikhlas bi ikhlas, akan menjadi ringan langkah kami menuju ke Baitullah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Dan
insya Allah kami berangkat. Tadi udah diinformasikan dari pihak Menak dan KBIH, tadinya mau malam Senin dini hari, tapi berubah jadwal. Insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi, itu diterimanya di KBIH. Kami ke KBIH dulu di Cimanggis, itu jam 9 pagi diterima di KBIH Cimanggis, dan diterima di UIII, Universitas Islam Internasional di Cimanggis juga, itu jam 11 atau jam 12. Jadi sholat zuhur di situ di UII, insyaallah. Lalu baru diterima di embarkasi Bekasi, bukan yang Pondok Gede, tapi di Bekasi, karena Jawa Barat, itu jam 2 siang. Jam 2 siang masuk ke asrama haji di Bekasi dan menginap 1 malam di situ. Pagi-pagi jam 7 sudah bertolak ke bandara. Hari Selasanya, Selasa pagi. Dan insya Allah mudah-mudahan dilancarkan semua. Dan terbangnya jam 1 siang, jam 1.30. Nah sampai di sana itu, kalau di sini sih jam 18. Jadi beda waktu ini kan ya misalnya ya. Jadi kalau misalnya di sini kita jam 11 malam nih, di sana tuh baru mau nunggu Isya. Pokoknya waktu saya kemarin sama Ustadz Munafis, beliau sedang umroh, saya pulang ngaji dari Parudi tuh. Waktu itu beliau nelfon ke saya, sedang di depan Raudhah nih Ustadz, mudah-mudahan doain saya dan jamaah ya Ustadz ya, bisa berziarah ke makamnya baginda Nabi. Saya bilang gitu, saya sampai netesin air mata. Itu dia video call dari Raudhah, itu pada saat itu setengah 11, jam 11 dah. Di sana itu antum lagi di mana? Lagi nunggu sholat Isya, bainal maghrib wa isya, di depan Raudhah. Dia bilang itu nikmat banget. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa dapat berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon maaf apabila ada di sana sini selama bergaul, selama bertutur kata yang kurang enakin di hati, terus tingkah laku yang kurang enakin, mohon dibukakan pintu maaf. Dan salam kepada keluarga bapak-bapak semua, salam kami, mohon maaf yang seluas-luasnya, mohon ridho, mohon ikhlasnya. Mohon maaf, itu saja mungkin dari saya. Nanti dibagiin celengannya ya Dika ya, dibagiin celengannya. Jangan ditaruhnya diumpetin Pak, jangan. Taruhnya yang kira-kira yang kita sering lihat. Ini celengan, jangan naruhnya yang kira-kira nggak kelihatan sama kita. Kayak misalnya di meja makan gitu, atau di meja ruang tamu. Ambil, cucunya banyak dia mah, kena gantiin Oyan. Ayo dong, iya tamu datang isi. Kayak model dulu istilahnya kayak prelek ya, Nah itu kayak gitu, iya, itu kayak gitu. Nah, ya itu aja. Kami mohon membacakan surah Fatihah untuk saya dan Umi, saya Asep Azhari, dan Umi saya Bu Hajah Rumini binti Samin. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rintangan sesuatu apapun ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi singkat. Ustadz Sulaiman nanti katanya kalau misalnya saya berangkat sama Umi mau baca ratib di sini, Ratibul Haddad. Insyaallah kata Ustadz Sulaiman di sini nanti baca Ratibul Haddad. Silahkan bapak-bapak kalau yang mau datang ada waktu, mudah-mudahan tambah berkah jadinya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya untuk usaha, Allah mudahkan. Mudah-mudahan kalau misalnya memang ada waktu dan memang sempat, silahkan. Kami sangat berterima kasih dan sangat gembira sekali apabila ada yang bersedia. Ya, itu aja dari saya. Mohon maaf, waktunya itu ba'da sholat isya. Enggak lama kalau misalnya ratib itu, paling jam 8:30 atau kurang juga udah selesai. Enggak ada tausiah-tausiahan kata Ustaz Sulaiman. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya, dalam tambah berkah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ada dimakanin, Pak. Itu kan singkong boleh saya ngukus sendiri tuh.